शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिधानगम्यं वन्दे विष्णुभयभवहरं सर्वलोकैकनाथं कदाचित् कालिन्दे तटविपिन संगीतकरवो मुदा भीरिनारी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शम्भुर्ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त निज निज आसन में बसी जा। एत सहित मो माइक्रोफोन हस्तांतर करुचे ललित सार को कार्यक्रम को आगे नवा जगन्नाथ पादपद्म प्रगति नहीं आजिकार कार्यक्रम आरंभ कर मंचसीना ब्लॉक वाइस पर्सन कांचना मुख्य वक्ता ये ब्लॉक डीडीओ महोदय तहसीलदार महोदय डायट कन्डक्टर वर्षा में अभिनंदन सर ये विद्यालय प्रधान शिक्षक
ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯାଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଜୋସ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବେ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ 18ଟା କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ସବୁ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟରସ୍ତରୀୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ନେବା। ସେଠି ପୁଣି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଯେ ବେଷ୍ଟ ସେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୱିନିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗୋଟେ ୱିନିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ର ସବୁ ଭାଗ ନେବା। ଭାଗ ନେବାଟା ମାନେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଥମେ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, ପୁଣି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମେ ହେଇକି ଯିବା। ସେଇଟା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ପୁଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଣି ଆମର ଅଛି 12 ତାରିଖ ଅଛି ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି 14 ତାରିଖ ଅଛି ଆମର ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆ ସହିତ ସରକାର ଏ ବର୍ଷ 16 ସହିତ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପୋଷଣ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଆମର ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ରହିଛି, ତା ସହିତ ମିଶେଇକି କରାଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି। ଏ ବର୍ଷ ଭିଲେଜ୍ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟାକୁ ପୁଣି ଆ ସହିତ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ନେବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ବହୁତ ଆମର ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଯିବ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପୁଣି ଆମର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦେଉଛି ଆମର थैंक यू। आजिर यही ब्लॉक स्तरीय सुरभि कार्यक्रम उद्घाटन उत्सव में उपस्थित सभापति महोदय, बीडीओ महोदय, तहसीलदार महोदय, वाइस चेयरमैन महोदय, यही विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री तथा यही ब्लॉक समस्त सीआरसीसी बंधुगण, विभिन्न विद्यालय आसथिबा शिक्षक शिक्षयित्री एवं आज जो मैंने विशेष आकर्षण यही कुनि कुनि पिला माने जो मैंने लुकायित प्रतिभा को प्रदर्शन करने एठी उपस्थित होती। वास्तव में सुरभि कार्यक्रम बहुत वर्ष धरी करा जाउछि। पिला मानकर विभिन्न प्रतिभा जो रही से प्रतिभा को अन्वेषण करिवार ये गोटे मंच जो थे पिला माने तांकर प्रतिभा को उपस्थापन करें, समस्त आगे प्रदर्शन करें। आम भितरे भगवान किछि ना किछि भल गुण देइछंती। तो समस्त पाखे सब प्रकार दक्षता थी न पारे, किंतु एमिति किसी दक्षता थी जहाँ को आधार कर से आग को बढ़ी पारे एवं अन्य मानक देखई पारे। ताहाकू सामना को आनिबा होउछि एई सुरभि कार्यक्रम उद्देश्य। आम विद्यालय मानकर जो पिला मानकर जो दक्षता गुड़िक रही, विभिन्न जो सृजनात्मक दक्षता रही, ताहाकू आम लोकलोचन को आनिबा एवं ताहाकू नहीं आग को बढ़ा, निज पाई एवं अन्य मानक पाई खुशी आनिबा। पिला माने सेही विद्यालय आसछन्ती विभिन्न प्रकार ताको पाखे जो कला कौशल रही, विभिन्न प्रकार दक्षता को निदर्शन करिवार अवकाश रही। निश्चय पिला माने प्रस्तुत ही आसथिबे। तेणु समस्त शुभकामना, समस्ते भल करंतु। समस्त किंतु बहुत पिला समस्ते प्रथम द्वितीय तृतीय जो रही हूँ तो हो न पारती, किंतु एथिरे भाग नहीं अन्य मान शिखबार सुजोग रही। आम विभिन्न जो प्रतियोगिता भाग नौ ए केवल किसी गोटे पाइबार आशा सब रखा आवश्यक ना, अंशग्रहण करवा हूँ बड़ कथा। तेणु आम अंशग्रहण कले अन्य मान शिखा। आज हे तो मु कौन पुरस्कार पाई ना, कि परवर्ती समय निष्ठ भाव चेष्टा करवा, कारण विफलता ही सफलतार चाबिकाठी एक समस्ते जाचु।
ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଫଳତାର ସୋପାନ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଉଦ୍ୟମକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
आमे निमंत्रण करूँ आम डायरेक्ट आसी जे बरेण्य शिक्षक प्रशिक्षक वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षक श्रीयुक्त अभिमन्यु बेहरा सार चेयर में बसवे एवं कार्यक्रम को देखिए आनंद उपभोग करेंगे और मूल्यांकन करेंगे मु कही रखी गोटे सूचना फाइल अठरटी क्लस्टर जो क्लस्टर स्तर को जाइलु क्लस्टर स्तर में पिला मध्य जो प्रतिभा ताको मूल्यांकन करिबारे केते कष्ट हुए ताको आमे उपलब्धि करिथिलु कारण एठी एक को आरेक बली होगी आसी था क्लस्टर सर्वश्रेष्ठ दल भाव प्रस्तुत होकर आसी 18टी क्लस्टर एठी प्रदर्शन देखिए प्रति इवेंट पर समय रही प्रति इवेंट पर समय 10 ରୁ 12 मिनिट रही एवं थीम गुड़िक रही 1 नंबर थीम जजेस मान को कही 7 जन प्रतियोगिनी ए मंच प्रदर्शन करेंगे प्रतिभार प्रदर्शन करेंगे 7 जन भितर 6 जन से अभिनय करेंगे प्रति इवेंट पर 10 ରୁ 12 मिनिट समय रही 4टी थीम से माने प्रदर्शन करेंगे थीम रे रही प्रथम थीम स्वास्थ्य ही संपद प्रथम थीम रही स्वास्थ्य ही संपद द्वितीय थीम रही महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा चतुर्थ थीम रही विद्यालय रे मध्याह्न भोजन चतुर्थ थीम विद्यालय रे मध्याह्न भोजन मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा रंग राग से मनाए उत्सव पर भोले ना साथ स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार सुधी
मधुपुर जो नृत्यटी आसला आमे तो संख्याधिक तार अर्थ बुझी पार नथिलु किंतु गीतर तालरे आमे निश्चित भाव समस्ते झुमिजु मजा नहीं पिला मानक भितर जो नृत्यर तांकर जो ताल अनुसार जो नृत्य परिवेशन थिला निश्चित भाव समस्त मंत्रमुग्ध कर Namaste.
कभी जो धनुष बन के खड़कती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कई कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुकता है शामों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। हाथों में जैसे हमारी दुनिया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, अमर संगार शुरू दुनिया सारी, तू ही है
करवट वक्त को बदल जाती। जो प्यार से पहले सामने से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में जैसी है प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तो रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन की खुशी, अब संभाल साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी।
ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ଯଦି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାୟତନର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ପାଟି କେବେ ତୁନି ହୁଏ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ଯେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଆଖି ବି ସାଇତିଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ବି ଆଣିପାରିବି ଏ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାରୀ ଜାତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ଅନ୍ଧ ସମାଜର ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସ୍ୱର୍ଗଟିଏ ଦବ ବଦଳରେ ପିଶାଚ ମାନେ ତାକୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପରୀର ହତ୍ୟା ସହ ପିଶାଚ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ମାନବିକତାକୁ।
की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। उसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, उसकी कंकण कंकण हमारे लिए शंकर है। जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने का बाद भी गंगा जल में बहता हुआ हमारा अस्तित्व कोई कान लगा के सुनेगा, एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। बोले भारत माता की। आज गोड़साई ब्लॉक तरफ जो शिशु महोत्सव सुरभि 2023 भव्य आयोजन कराई, उपस्थित अच्छा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री आदर छात्र छात्री एवं समस्त अभिभावक अभिभाविका बुद्धिजीवी समस्त को वर्षा विधायक मंत्र गभीर प्रदेश बहुत बहुत अभिनंदन शुभेच्छा ज्ञापन कर। बंधुगण मु गत वर्ष ये सूर्य प्रोग्राम को बहुत चेष्टा कर आसी पार नी से विधानसभा चलता बहुत चेष्टा पर बहुत दुख भी लगे आसी पारे ना। तो आज बहुत बड़ कार्यक्रम था, स्वास्थ्य मेला होता रन फर यूनिट चलता, तथापि जेहेतु आर वर्ष आसती ए वर्ष बाध्य एटलिस्ट 10 मिनिट कल है जी जहाँ भी हो मुझे बसिक देखुथी जो सुरभि कार्यक्रम होती गोटे टोटाल गोटे मिक्स बस थाए सब प्रकार टैलेंट जो भाव लोकलोचन आसो और तुलसी दुई पत्र बासरा भली पिला भितर जो अंतर्निहित गुणावली अच्छी अंतर्निहित लुकायित अवस्था जो टैलेंट अच्छी लोकलोचन आने पुनर्जीवित करने यहाँ गोटे सुंदर माध्यम। आ मुझे देखिली ये जो सब बैनर लगी मिलेट 2023 जोटा कि बर्तमान जातिसंघ मिलेट एक गोटे आंदोलन रूप नहीं मिलेट बर्तमान गोटे पुष्टिसार गोटे खाद्य एवं जो भाव पे माने एक्ट माध्यम समस्त पाखे माने एक्टिंग करके देखले कि भाव में फास्टफुड को दूरे रहा मिलेट खाଇବା द्वारा कौन हुए सेटा खूब सुंदर लगे एवं नारी शक्ति उपर जो पे सब देखले कार्यक्रम नारी मैंने अबला नुहति दुर्बल नुहति से सबकि करें आगामी दिन में जो भारत विश्वगुरु हवा जाऊँगी नारी मैंने तार सुख धरवे मंगल धरवे यहाँ से बहुत एक्ट माध्यम देखते गले और राफेल देखुए राफेल हूँ बर्तमान राफेल अग्नि ब्रह्मोस ये देखेबार कौन कारण थे आप जाथे कि बर्तमान विश्व गोटे अति घड़ी मुहूर्त गति करोधे लगुच तृतीय विश्वयुद्धर कास्टिंग आरंभ हो विश्व बर्तमान पूरा दुई भाग बर्तमान भारत उपरे सारा विश्व नजर भारत पाखे जो बर्तमान अच्छी राफेल ब्रह्मोस अग्नि 5 त्रिशूल जो बर्तमान डिफेन्स क्षेत्र भारत बर्तमान विश्वर सर्वशक्तिमान राष्ट्र मान टक्कर देवाई प्रस्तुत ये बर्तमान गोटे माने गोटे मेसेज दौर समाज एवं G20 जो सम्मेलन भारत परी जो विश्वर गोटे अद्वितीय शक्ति उभा हो ये मैं तार एक ज्वलंत निदर्शन और बहुत किसी लिखुच मत देखा जाऊ ना जहाँ भी हो आजिकार कार्यक्रम अति उच्च कोटिर खूब सुंदर भाव परिवेशन कले नाच माध्यम जो माने नारी शक्ति पूरी हत्याकांड जो देखले से अति मात्रा आकर्षित करा मुझे जहाँ शुणी बर्तमान स्कूल जो सिलेक्ट होकर आसवे आपंकर कल्चर को कल्चर जो ब्लॉक लेवल कॉम्पिटिशन जो मैंने सिलेक्ट करें से जीवे डिस्ट्रिक्ट लेवल को एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल जीवे राज्य स्तर जो मैंने प्रतिभा जमी इंडियन आइडल जो मान गीत गाइबार माने दक्षता अच्छी गोटे प्लाटफर्म दरकार जनकर जिते माने टैलेंट थे से उपयुक्त प्लाटफर्म न पाइब तार अंतर्निहित गुणटा विकसित हो नहीं। तो ये सुरभि एक पिला मानकर जो अंतर्निहित गुण अच्छी लोकलोक आने जातीय स्तर में आंतर्जातीय स्तर में एवं राज्य स्तर में नाम करने ये गोटे प्लाटफर्म तेणु जहाँ भी हो मो निर्वाचन मंडल बड़साई ब्लॉक जो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्ट जातीय माने राज्य
ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ମେସେଜ ଦଉଛି ଯିଏ ଯୋଉ ପଦେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମନ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବା। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହଉ, ଯେତେ ଧନୀ ଲୋକ ହଉ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ହଉ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ମୋତେ ପାଇଲା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଆଉ ଦେଇପାରିଥିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆବେଗର ସହିତ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିବାରୁ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି।
ଆଉ ଗ୍ରହକୁ ଘରେ ରଖିହେବ। 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାତିଟେ ଖେଳାଇବି ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ମୋର ତ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରେ। କଣ ହେଲା ମାଉସୀ? ଝିଅ ହେଲା ତ? ଏବେ ପରା ଝିଅମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ସେ ପୁରୁଣା ଯୁଗ କାଳ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ତ ମାଉସୀ। ଏବେ ନାରୀ ହେଲେ ଭାଇର ଭଉଣୀ, ସ୍ୱାମୀର ଭଉଣୀ, ଆଉ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ। ହଁ ମାଉସୀ, ଏବେ ଆମ ସରକାର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ସଂଗଠନ କରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନମନ ଅବୟ ଦୁର୍ବଳ ସେ ହିଁ ଜଗତର ଜନନୀ। देश उन्नति कर ठीक भाव बुझी आम सरकार मिशन शक्तिर महिला मान स्वावलम्बी राज्य में कमी शिशु मृत्यु हार कौन घर कौन समाज कौन राज्य कौन देश महिला सशक्तिकरण बिना आग को बढ़ी पार आरंभ यह अनुभव करते आम सरकार महिला को सम्मान देवा कथा कही 2001 मिशन शक्ति आरंभ होता आउ 20 वर्ष जोड़ी होती 70 लाख अधिक महिला को स्वावलम्बी कराई मिशन शक्ति कोविड मुकाबला महिला स्वयं सहायक गोष्ठी काम देखाई सारा राज्य में निजे स्वावलम्बी होगा सहित राज्य विकास में भागीदारी हो पार्टी राज्य में महिला सामाजिक और आर्थिक स्थिति आनी व्यापक परिवर्तन।
ଭାବକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସତୀ ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ ବୋଲି ରାବଣକୁ ଆମେ ସେ ଯୁଗରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରି ମାରି ଜଳେଇ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ନାରୀକୁ ସମାଜର ଭଦ୍ର ମୁଖାଧାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପୁରୁଷ ଜାତି ନିର୍ଯାତିତ କଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, କେବଳ ଚୁପ୍। ବାହାର ସମାଜ ପୁଅଟେ ଦେଖି ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ବି ନାରୀର ଭାଗ୍ୟ ପଥର ତଳେ ନା ପଥର ତଳେ। द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ते चेंगा मंगलपुर उपरा विद्यालय प्रथम स्थान अधिकार करछन्ते शुभस्मिता गान द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ते अधिकार करछन्ते केन्दुढिया उच्च प्राथमिक विद्यालय तनुजा बेहरा जदि पिला माने नाहंती तबे ताको गाइड शिक्षक किंवा तांकर से आसीसी बंधु आसी से पुरस्कार नहीं दे पारे तापर जीवन कनिष्ठ क्वींस हेला अंशुमान पंडा तृतीय स्थान जाऊँगी हरिपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वाति प्रभा माधुरी तृतीय स्थान सुनंदा बेहरा द्वितीय स्थान जाऊँगी सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय मानवलिंगपुर साई सोनाक्षी कबाट द्वितीय स्थान प्रथम स्थान जाऊँगी सुगंधा सौरभ এইটা কাহার সুগন্ধ কাহার বাসনা কাহার মহক ছাত্র ছাত্রী মানଙ୍କର গুণ রূপক মহকর বিকাশ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଟଜ ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟି ତାର ସୁବାସକୁ ବଣ ଭିତରେ ବିଚଳିତ କରି ସେଇ ବଣ ଭିତରେ ସେ ଘରି ପଡେ ତାର ସୁବାସକୁ ଏହି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ ସେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର महक सुबास सुगंध जनित गुण को लोकलोचन को आने कार्यक्रम नाम दि जाइए सुरभि एत पिला माने कहीं ना क्या कहि मत कहि शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री को शिखेबे जे दीर्घ 2400 वर्ष पूर्व
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ କୌଟିଲ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଇ ପଦେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ବିଚାର ଦୂର ସମ୍ଭବା ବିଦ୍ୟାହୀନ ସୌଭନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାଇବ କିଂସୁକା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେତେ ଆପଣ ରୂପରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଗୁଣରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ପାଠ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ପଳାଶ କୁସୁମ ସହିତ ସମକକ୍ଷ। ପଳାଶ କୁସୁମ ଦେଖ କେବେ ମନୋହର ବାସନା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପାଏ ନା ଡର। ସେଇଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ପଳାଶ କୁସୁମ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଆଦର କରନ୍ତିନି କାରଣ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ନାହିଁ ମହକ ନାହିଁ ସୁବାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯିଏ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପାଠର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେତେ ବିଦ୍ୟାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିବା ଯୋଉ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ କଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଥିରେ ତାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିତସ୍ପୃହ ଭାବ ଥିଲା ଯେ ଝିଅଟିଏ ପାଠ ପଢିଲେ ପରିବାରର ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କଣ ନା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବାଡି ଧରୁଥିଲା ମାନେ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହଇଜା ବ୍ୟାପୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଫା ହେଇଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ରେବତୀର ଜେଜେମାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ସେ କେମିତି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାମବନ୍ଧୁ ପରିବାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ରେବତୀ ଗଳ୍ପରୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି କାରଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଚାର ଗାଁଟି କେବଳ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବି। ପବିତ୍ର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଜିଓ ସାର୍ ବାବାଜୀ ସାର୍ ଏବିକମ୍ DRCC ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସାର୍ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟବଶୀକୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ। DRCCଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ CRCC ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲର SMC ର ମେମ୍ବର୍ସ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁରୂପେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ 100% ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବଳସାହି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଗଲେଣି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ
ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିଚିତ ଦୁନିଆ ସହିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏ ବିଚିତ୍ର ବିରାଟ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ପ୍ରବେଶ କରିବ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟବହାର, ତା ଭିତରେ ଶାଳୀନତା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ମହାନତା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିତାମାତା ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଗୁଣୀଜନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି, ସତ୍ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶର ନିର୍ମାତା ହେବେ, ଆମ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଇଏ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ହେବେ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଡୁ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଲକ୍। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଡାକୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ସେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ସେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ବାବାଜୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବାବା ସାର୍ ମୋ ପାଠ ସିନିୟର, ତଥାପି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମନୋବଳ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେ ଥାଉ, ଇଏ କାହାକୁ ତ ଦଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ନିଦର୍ଶନ ଏ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଶ୍ରୋତା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আমার সুদূর আসলে আমার বাবা স্যার আর ঝাড়খণ্ড বিশেষ ধন্যবাদ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଲ୍ ସାର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ନିହାତି ଆମେ ମାନେ କଥା ରଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବି ନତମତସ୍କରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏଇଭଳି ଆମର ସ୍ନେହ ଥାଉ, ଆଉ ବେସନ ନେବି ନାହିଁ। ଆଜିକାର ଏଇ ସଭାଟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି।